7th اردو آج اس پرن 3 کہانیاں کیا پرن 3 کہانیاں 3 کہانی وچھو اس تم یم اس پری چھ بچوں آپ نے کہانیاں تو سنی ہوگی دادی اماں کی کہانیاں نانی اماں کی کہانیاں اور نہ جانے کس کس سے کون سی کہانیاں آج آپ اس سبق میں 3 کہانیاں پڑھیں گے جو ہیں تو مختصر سی کہانیاں لیکن آپ کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا لیجیے شروع کرتے ہیں 3 کہانیاں دپان یم چھ 3 کہانی کیا 3 کہانی دپان تۄہہِ آسیو بوٗزمٕژ کہانی تۄہہِ آسنو دادی اما گٔے مٲلۍ نانۍ تہِ آسنو ؤنمٕژ ماجہِ نانۍ تہِ آسنو ؤنمٕژ کہانی پتہ نہیں کس کس سے کہانی سنی ہوگی مطلب بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش تہِ آسیو تۄہہِ کانٛہہ کہانی سُنمٕژ کانٛہہ دٔلیٖل کٲشِر پٲٹھۍ وَنوس دٔلیٖل کانٛہہ سٹوری آسیو تۄہہِ کانٛہہ بوٗزمٕژ آج ہم اس سبق میں 3 کہانیاں پڑھیں گے دپان یتھ سبقس مز ہسا پڑھو اس 3 کہانی کیا پڑھو 3 کہانی 3 سٹوری پڑھو اس یتھ مز 3 سٹوری پڑھو اس 3 دلیل بوزو اس یتھ مز ہاں کٲشِر پٲٹھۍ ونوس دلیٖل یتھ ون أسۍ 3 دلیٖل پرٛانہِ یِم نانہِ وانہِ آسہٕ ونان اَسہِ دلیٖل تِتھے کٔنۍ یِمے دلیٖل چھِ اَسہِ پرے یتھ کتابہِ منٛز تہِ یِم بہٕ تۄہہِ ون جو ہیں تو مختصر سی کہانیاں دپان یم چھِ تم چھِ پوزٕ کہانی لیکن آپ کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا لیجیے شروع کرتے ہیں 3 دپان تۄہہِ انو بوزنہٕ واریاہ مزٕ یِیو یہ کہانی بوٗزِتھ تُہۍ کٔرِو واریاہ انجوائے یِمن کہانین پٮ۪ٹھ لیجیے اب ہم شروع کرتے ہیں 3 کہانیاں کس کس کہانی پہلی کہانی چھ چالاک بندر کیا گۄڈنِچ کہانی چالاک بندر کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا دونوں میں بہت دوستی تھی مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے لے آتا تو بندر اس سے میٹھے آم کھانے کو دیتا یہ عام اصلی ہاں آدم چھن کہ آم کھانے کو دیتا کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے اس کا دل بہت میٹھا ہوگا میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا لیکن بعد میں اس کی بات مان لی مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے بندر مان گیا مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر لے چلا جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی بندر پہلے تو گھبرایا لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا بھائی میرا دل تو درخت پر رہ گیا اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا میں ساتھ لیتا آتا اب واپس جا کر لانا ہوگا واپس لا کر جانا ہوگا ون بہ یہ کہانی کیا یہ کہانی یہ چالاک پونٛز اکھ کیا چالاک پونٛز اکھ یہ دریا سائڈس کل مگر امب کل کیا آم کا درخت تھا یہ اتھ پہ روزان کیا یہ اتھ پہ روزان اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا ات کلس پہ بندر روزان اس دریا کس کنارس پہ امب کل ہاں سائڈس امب کل ات پہ بندر روزان اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا دریاوس مز مگرمچھ اکھ تہ دونوں میں بہت دوستی تھی دپان یمن واریاہ فرینڈ شپ اصل مگر مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا دپان مگرمچھ سمکھن یوان کمس امس پنژس یہ سمکھن یوان بندر اس سے میٹھے آم کھانے کو دیتا دپان یہ امس یہ پونٛز یہ نا امب کلس پہ آسان یہ مگرمچھس دِوان میٹھ امب کیا امب اوسس دِوان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلا مگرمچھ اوس نِوان گھر پننہِ خانداری خٲطرٕ تہِ أڑۍ امب ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا دب اک دۄہ ووٚن أمۍ سٕنٛز خانداری أمِس تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے دوٚپمَس چون یہ دوست یہ امب کلسے پہ یہ دۄہے کھٮ۪وان میٹھ امب اس کا دل بھی بہت میٹھا ہوگا دپان أمۍ سُنٛد دل تہِ آسہِ بہت ٹیسٹی کیا آسہِ أمۍ سُنٛد دل تہِ آسہِ مزٕدار تہٕ ٹیسٹی أمۍ سُنٛد جگر میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں بہٕ چھَس چاہان کہ بہٕ کھٮ۪مہٕ أمۍ سُنٛد دل پہلے تو مگرمچھ انکار کیا لیکن
بعد میں اس کی بات مان لی کور کورنس انکار پتہ مونس دو اچھا کینٛہہ چھُنہٕ پرواے بہٕ آنے ژےٚ बंदर سُنٛد دل ژٕ کھیٚناو بہٕ मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहा मगरमच्छ को बंदरस निश वोनस दोस्त आज मेरे घर तुम्हारी दावत आज मेन घर चे खतर मेन घर दावत अस रीम चे खतर हाँ ची मेन दावत ची मेन घर दावत बंदर मान गया मगरमच्छ बंदर को अपनी पेट पर बिठाकर ले चला दपा मून एम बंदरन के मे दावत बह गस दावतस मगरमच्छन तुल यह पन्ने यड़ पे ओनन क्या पन घर ये जब वो दरिया के बीच में पहुंचा दरिया समझ बाग सेंटरस मज वोत तो मगरमच्छ ने बंदर से अपने दिल की बात कही मगरमच्छ वोन अमस क्या वोन बंदर पहले तो घबराया फिर बड़ी चालाकी की ये वोन अमस दोपनस मी खानदारी यसान चोन दिल खुन क्या तु खेवान मीठ मीठ अम्ब गोड खुच ये बंदर हाँ क्या पुंज खुच पत कर बड़ चालाकी क्या कर इवन अमस वापस भाई मेरा दिल तो दरख्त पर ही रह गया तुम से म्यून ये दिल हसा रू म्यून ये जिगर हसा रूद कत दरा कुल से पर रूद अम कुल से पर उस वक्त तुमने क्यों नहीं कहा तम विज क्या वोन कि मैं साथ लेता आया मैं ऐसे उनमत सत अब वापस जाकर लाना होगा ना बह गसा वापस बह आने मगरमच्छ किनारे की तरफ वापस आया मगरमच्छ अथ साइडस दरिया के किनारस वापस किनारे पर आकर बंदर दरख्त पर चढ़ गया ये क्या त्रोन वापस ये क्या खुद बंदर बे कुलिस पे क्या खुद बे कुलिस पे मगरमच्छ इंतजार करता रहा मगरमच्छ प्राड़ा कुलिस तल ये कार वस वापस तो ये मे सद मोन घर दावत खिन तत कड़ो अमस फड़ित ये जिगर ये खे मे खानदारी देर हो गई तो इसने बंदर को पकारा वारिया चेर को एम कोर अमस नाद छुस दिवान हे वसा व वल ऐसा व बंदर ने कहा बंदर वोनस वापस क्या पुंज वोनस वापस दोस्त तुमने मुझे धोखा दिया दोनों से मैं धोखा दिया अब मैं धोखे में नहीं आऊँगा दोनों बह एम नो धोखस मज कि हुत कन आयास बह एम नो धोखस मज कि तुम जा सकते हो नेर गस खुदायस हवाल मगरमच्छ अपना सामना लेकर चला गया ये द्रापान ब्रह्मर द्रापान गए इसके बाद बंदर ने कभी मगरमच्छ को आम नहीं दिए दपा एम करा अमे जान बंदर उस दिवान मगरमच्छस ते आम खेन खतर वो दित पत दित न जहां दोन से चुक मे दोख दिवान छु मे बंदर पनुन घर नेवा हसा छुक मे जिगर काड़न खतर पनुन घर नेवा दिल काड़न खतर पनुन घर नेवा हसा दिख पनी खानदारी वसन बेवकूफ कि बेवकूफ बन बो कि नेर खुदाय सवाल बह वसन कुल पर वापस कि